اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 11ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 14ویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ غلام نے اس جمعے کی رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ عرض کیا، خواب یہ تھا کہ گویا امیر عالم والولجی علیہ رحمہ و رضوان راکم الحروف کو کوئی مٹھائی عنایت کر رہے ہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا کبھی ان سے تمہارا کوئی تعلق رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ کوئی چیز غیب سے ملے گی۔ دوسرے جمعے کو غیب سے ایک ایسی چیز ملی کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ 12ویں مجلس اسی مہینے کی 24 تاریخ پیر کے دن کے اس خواب کو دیکھے ہوئے 11واں روز تھا۔ اس سے بہتر اور مبارک چیز ملی۔ آلغرض اس روز امیر عالم والوالجی کی بزرگی کے بارے میں حضرت نے بہت کچھ فرمایا۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ ایک صاحب نعمت بزرگ جن کو خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل ہوا تھا، ایک دفعہ یہ بزرگ منبر پر تشریف لائے۔ خلقت کا مجمع لگا ہوا تھا جن میں امیر عالم والوالجی بھی تھے۔ اور بزرگوں نے اس طرح بیان شروع کیا کہ اے مسلمانوں، آگاہ ہو جاؤ اور جان لو کہ مجھے خواجہ شیرازی سے نعمت ملی تھی۔ آج رات کو میرا خیال تھا کہ یہ نعمت اپنے لڑکے کو عطا کر دوں، مگر حکم یہ ہوا کہ امیر عالم والوالجی کو دوں۔ اس کے بعد امیر عالم کو منبر پر بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ 13ویں مجلس ماہ جمادی الاخر کی 29ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ رجب کے مہینے کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ اس مہینے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اور اس مہینے کی 4 راتیں بہت مبارک ہیں۔ پہلی رات، دوسرے جمعے کی رات، تیسرے 15ویں رات، چوتھے 27ویں رات جو شب معراج ہے۔ اس کے بعد نفل نماز کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ قضا شدہ فرض نمازوں میں محسوب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنی ہر قضا نماز کو 5 بار ادا کرتے تھے۔ 14ویں مجلس اسی سال ماہ رجب کی 13ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ توبہ کے قائم رہنے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ سالک اگر پیر کی بیعت پر جمع رہے تو اس سے پہلے اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ سراج الدین لقب ایک صاحب تھے، قصبہ ابوہر کے رہنے والے۔ میں ایک دفعہ وہاں گیا اور ان کے ہاں جا کر اترا۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں شیخ فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے مرید ہو چکے تھے۔ شاید اس روز اس قصبے کے رہنے والے ان سراج الدین کی بیوی سے جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑے اور لڑائی کے دوران بہت نامناسب باتیں کہہ رہے تھے، ایسی باتیں جن سے عیب لگتا تھا۔ بعد میں ان خاتون نے جواب دیا اور کہا کہ جو کچھ تم لوگ کہتے ہو ذرا میرے بارے میں سوچو کہ یہ باتیں بیعت سے پہلے کی ہیں یا بیعت کے بعد کی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو ارشاد ہوا کہ اس عورت نے کیسی عمدہ بات کہی۔ 15ویں مجلس اسی سال ماہ رجب کی 29ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے حالات کے سدھار کے واسطے امداد چاہی۔ ارشاد ہوا کہ روزگار کی تنگی دور کرنے کے لیے ہر رات کو سورہ جمعہ پڑھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کا ارشاد ہر جمعے کی رات کے لیے ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر رات کو پڑھنی چاہیے، مگر میں خود اپنے لیے کبھی نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ اللہ جس حال میں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میرا گزر ایسے لوگوں میں ہوا جو صوفیوں کے لباس میں تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس نے تعبیر دی کہ اچھا خواب ہے، تیرا روزگار بن جائے گا اور اسباب مہیا ہو جائیں گے
और मईशत कुशादा हो जाएगी। मैंने चाहा कि इससे कहूं कि ए ख्वाजा, जिस लिबास में तुम हो उस लिबास वाले ऐसी ताबीरें नहीं किया करते। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जवाब देने वाला कौन, चुनाचे कुछ नहीं बोला और उनके पास से चला आया। जब ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ये हिकायत खत्म कर चुके तो उस शख्स ने जो दुआ कराने आया था अर्ज की कि ए मखदूम, लोगों को असबाब की फराहमी और अच्छे रोजगार के बगैर चारा नहीं। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद किया कि ये हिकायत मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी कही है, मैं तो खुद अपना हाल बयान करता हूं। 16वीं मजलिस। उसी साल माह मुबारक रमजान, उसकी बरकतें आम हो कि 6 तारीख जुमेरात को कदम बोसी की सादत हाथ आई। उस रोज बंदे हसन अला सजजी ने बास और बुजुर्ग मुरीदों के साथ तजदीद बैत की थी। इस सिलसिले में इरशाद हुआ कि जब रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्के का इरादा फरमाया तो फतह से पहले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्के वालों के पास सफीर बनाकर भेजा। इस दौरान रसूल अलैहिस्सलाम तक अफवाहें पहुंची कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। रसूल अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनी तो साहबा को बुलाया और कहा कि आओ बैत करो, मक्के वालों से लड़ेंगे। साहबा ने बैत की। उस वक्त मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त के तने से टेक लगा रखी थी। इस बैत को बैत रिज़वान कहते हैं। इस बैत के दौरान इब्ने को नामी साहबी हाजिर होकर बैत हुए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने इससे पहले बैत नहीं की? उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इस वक्त तजदीद के लिए बैत कर रहा हूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको बैत के लिए दस्ते मुबारक अता फरमाया। इसके बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि ये तजदीद का सिलसिला या इजाजत वहीं से है। इसके बाद फरमाया कि अगर कोई मुरीद तजदीद बैत करना चाहता हो और शेख मौजूद ना हो तो शेख का लिबास सामने रखकर उस लिबास से बैत कर लेनी चाहिए। इस दरमियान फरमाया, अजब नहीं कि शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ ने बारहा ऐसा किया हो और मैं भी ऐसा ही करता हूं। फिर हुस्ने इत्तिकाद का जिक्र निकला। फरमाया कि मैंने ऊद के शेखुल इस्लाम शेख रफ़ीउद्दीन से सुना है, वो कहते थे कि मेरा एक अजीज ख्वाजा अजल शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था। एक दफा ये मुरीद किसी तोहमत में गिरफ्तार हुआ और कत्लगाह में लाया गया। जल्लाद ने जो उसकी गर्दन उड़ाने वाला था इस तरह खड़ा किया कि चेहरा किबले की तरफ हो। मुरीद चाहता था कि अपने किबले की तरफ मुंह करे, क्योंकि पहली सूरत में शायद उसकी पीठ अपने पीर की कब्र की तरफ हो जाती थी। चुनाचे उसने फौरन अपने पीर की कब्र की तरफ मुंह कर लिया। जल्लाद ने कहा कि इस वक्त तो चेहरा किबले की तरफ रखना चाहिए, तू मुंह क्यों फेरता है? मुरीद बोला कि मैंने मुंह अपने किबले की तरफ कर लिया है, तू अपना काम कर। इसी मुनासिबत से यह हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा मैं सफर में था। लंबी मंजिल में एक रोज बड़ी तकलीफ उठाई। अगरचे कि मैं सवार था लेकिन बड़ी प्यास लगी। एक तालाब के किनारे पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरा और चाहता था कि थोड़ा सा पानी लेकर पीऊं कि अंदर से उबकाई सी आई और पथ सफरे का गलबा हुआ। जिस वक्त मैं बेहोश हुआ मेरी जुबान पर यही आया कि शेख शेख। थोड़ी देर बाद मुझे फिर होश आ गया। अलगर्ज इसके बाद मुझे अपने काम के नेक अंजाम का यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त में भी यही उम्मीद है कि उनकी याद के साथ जाऊं। 17वीं मजलिस। उसी साल माह मुबारक रमजान की 23वीं तारीख इतवार को कदम बोसी की सादत मुयस्सर आई। कब्रों की जियारत का जिक्र आया। फरमाया कि मेरी वालिदा अलैहा रहमा बीमार हुई और इस बीमारी में बार बार मुझसे फरमाया कि फलां शहीद की जियारत के लिए जाओ और फलां बुजुर्ग के मजार पर हाजिरी दो। चुनाचे मैं उनके हुक्म के मुताबिक जाता रहा। जब वापिस आता तो फरमाती कि बीमारी में अफाका है और तकलीफ में कमी है। इसके बाद हिकायत बयान फरमाई कि जब शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ बीमार हुए तो मुझे चंद मुरीदों के साथ वहां के शहीदों की जियारत के लिए भेजा। जब हम जियारत के बाद खिदमत में हाजिर हुए तो फरमाया कि तुम्हारी दुआ ने तो कुछ भी असर नहीं किया। मुझे कोई जवाब न सूझा। एक मुरीद थे जिन्हें अली बिहारी कहते थे।
वो जरा दूर खड़े थे। वहीं से बोले कि हम नाकिस हैं और शाह की ज़ात मुबारक कामिल। बस नाकसों की दुआ कामिलों के लिए किस तरह पुरअसर हो सकती है। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि ये बात शाह के समय मुबारक तक नहीं पहुंची। चुनाचे मैंने उसको जूं का तूं शाह के गोश गुजार कर दिया। मुझसे फरमाया कि मैंने खुदा से दरख्वास्त की है, तू खुदा से जो चाहे पाए। इसके बाद उसी रोज मुझे असा अता हुआ और हुक्म दिया कि तुम और बदरुद्दीन इसहाक अलैहि रहमत जाओ और उस खजीरे यानी मकबरे में मशगूल रहो। हम दोनों गए और रात को मशगूल बहक रहे। जब खिदमत में आए तो इरशाद हुआ कि अच्छा रहा। इस शिकायत के दौरान इरशाद हुआ कि एक दफा मुझसे फरमाया कि तुम सब मुरीदों को 1,00,000 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए और ये बात सब मुरीदों से कह दो और आपस में बांट लो। मैंने रफीकों से कहा और हर एक के लिए तादाद मुकर्रर कर दी। हर शख्स ने एक खास तादाद कबूल की। एक ने 5,000 बार और एक ने 4,000 बार और किसी ने कम और किसी ने ज्यादा। मैंने 10,000 बार फातिहा पढ़ी और गिनती के चंद रोज में एक हफ्ता या कम ज्यादा खत्म पूरा हो गया। इसके बाद बंदे हसन अला सजदी ने शाह की खिदमत में अर्ज की कि क्या ये बीमारी के जमाने का जिक्र है। इरशाद हुआ कि नहीं, इससे पहले का वाकया है। मालूम नहीं हजरत की खुदाए ताला से क्या दरख्वास्त थी। 18वीं मजलिस। उसी साल माह जिलकादा की 7वीं तारीख पीर को कदमबोसी की दौलत मुयस्सर हुई। इमाम नासरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर सामने थी। इस मुनासिबत से साहिब तफसीर के बारे में फरमाया कि एक दफा ये इमाम बीमार पड़े और इस बीमारी में उन्हें सकता हो गया। अकरबा और दोस्तों ने जाना के इंतकाल कर गए। चुनाचे उन्हें कब्र में दफन कर दिया। जब रात हुई तो उन्हें होश आ गया और पता चला कि उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया है। इसी हैरत और लाचारी में उन्हें याद आया कि जो शख्स परेशानी में 40 बार सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे इस तंगी में कुशादगी अता फरमाता है और राह पैदा कर देता है। उसी वक्त यासीन पढ़नी शुरू कर दी। जब 39 मरतबा पढ़ चुके तो कुशादगी के आसार पैदा हुए और हुआ यह कि कोई कफन चोर कफन के लालच में आया और उसने कब्र खोली। इमाम समझ गए कि ये कफन चोर है। 40वीं मरतबा यासीन पढ़ी तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी ताकि वो ना सुने और कब्र को मर्जी के मुवाफिक खोले। किस्सा मुख्तसर, जब 40 बार यासीन पूरी हो गई तो इमाम नासिर आहिस्ता से कब्र के बाहर आए। कफन चोर ने जब ये देखा तो उस पर ऐसी दहशत तारी हुई कि उसका पित्ता फट गया और उसी वक्त मर गया। इमाम को उसके मरने का बहुत अफसोस हुआ और अपने आप से कहा कि मुझे चुपचाप पड़े रहना चाहिए था ताकि वो कफन उतार लेता और फिर मैं खामोशी से बाहर आ जाता। खैर बाहर आकर अपनी जल्दबाजी पर पशेमान हुए और कब्र से निकलकर सोचने लगे कि जब लोग मुझे यकायक देखेंगे तो खौफ खाएंगे और हर एक तज्जुब व हैरत में पड़ जाएगा। बस रात ही को वो आहिस्ता आहिस्ता शहर में आए और पुकारा कि मैं फलां शख्स हूं और मुझको सकते की वजह से गलत फहमी में दफन कर आए थे। ये कहते हुए आए ताकि मखलूक को यकायक अचंबा ना हो। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि तफसीर उन्होंने इस वाक्य के बाद लिखी थी। फिर उन मर्दों का जिक्र होने लगा जो हमेशा याद हक में मुस्तगरिक रहते हैं और उन्हें अपना खाना सोना भी याद नहीं रहता। जो कुछ करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। इरशाद हुआ कि एक बहुत बुजुर्ग पीर थे जो पानी के किनारे सुकूनत रखते थे। उन्होंने कुछ खाना मुहैया किया और अपनी बीवी से बोले कि ये खाना सर पर रखो और पानी पार करो। घाट पर एक दरवेश बैठे हैं, ये ताम उनके सामने रखो ताकि वो खा लें। औरत बोली कि पानी बहुत है, पार उतरना मुश्किल है। शेख ने फरमाया कि पानी के किनारे पर जाओ और पानी को मुखातिब करके कहो, ऐ पानी, इस बात की हुर्मत से कि मेरे शौहर ने कभी मेरे साथ सोहबत नहीं की, मुझे रास्ता दे। इस औरत को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपने आप से बोली कि इस मर्द से मेरे इतने लड़के हैं, मैं ये बात कैसे कहूं। बहरहाल उसने शौहर के हुक्म की तामील की। पानी के किनारे जाकर मज़कूरा फिक्रा कहा। उसी वक्त पानी में शगाफ पड़ गया और पानी दो फाट हो गया और बीच में सूखा रास्ता निकल आया। औरत खैरियत से पार चली गई। जब उस दरवेश के पास पहुंची तो उसके सामने खाना रखा। दरवेश ने खाना खा लिया और औरत से कहा कि तुम वापस जाओ। औरत ने कहा कि मैं आपके पास
इस तरह आई थी कि मेरे शौहर ने एक बात कही थी, मैंने वो बात पानी से कही, पानी ने रास्ता दे दिया। अब किस तदबीर से वापस जाऊं? दरवेश ने पूछा कि तुम्हारे शौहर ने क्या बात कही थी? औरत ने वो बात दोहराई। दरवेश ने कहा कि जाओ, पानी के किनारे जाकर पानी से ये बात कहो कि इस दरवेश की हुर्मत से कि जिसने 30 साल की मुद्दत में कभी भी खाना नहीं खाया, मुझे रास्ता दे। इस बात से औरत को और भी हैरत हुई। अपने आप से बोली कि एक नामुमकिन बात तो वो थी जो मेरे शौहर ने कही थी, और दूसरी नामुमकिन बात ये है जो ये शख्स कहता है, इसने अभी अभी मेरे सामने खाना खाया है, मैं ये बात कैसे कहूं? बहरहाल उन दरवेश के कहने के मुवाफिक पानी के किनारे पहुंची और कहा कि ऐ पानी, इस बात की हुर्मत से कि इस दरवेश ने 30 साल की मुद्दत में एक दफा भी खाना नहीं खाया, मुझे रास्ता दे। उसी वक्त पानी में शगाफ पड़ गया और 2 फाट हो गया और सूखा रास्ता बीच में निकल आया। औरत खैरो आफियत से गुजर गई। जब अपने शौहर के पास आई तो उनके पैरों में पड़कर बोली कि मुझे इन 2 बातों का भेद बताओ कि क्या था? तुमने भी इतनी बार मुझसे सोहबत की और उस दरवेश ने भी मेरे सामने खाना खाया। ये दोनों झूठ मैंने पानी से बोले और पानी ने मुझे रास्ता दे दिया। ये क्या हिकमत थी? शेख ने कहा कि समझ लो और याद रखो कि मैंने तुम्हारे साथ कभी अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने के लिए सोहबत नहीं की। जो सोहबत भी तुमसे की वो तुम्हारा हक अदा करने के लिए की, ना कि नफसानी ख्वाहिशात और अपने नफ्स के ज़ौक के लिए की। बस इस लिहाज से मैंने गोया तुम्हारे साथ कभी सोहबत की ही नहीं। और उस शख्स ने इन 30 सालों में कोई खाना ना ज़ौक नफ्स के लिए खाया, ना हसूल लज्जत के लिए खाया। जब भी खाया इबादत की ताकत हासिल करने के लिए खाया। ये थी मानवियत इन दोनों बातों की। यानी मर्दान खुदा जो कुछ भी करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, उनकी नीयत हमेशा अल्लाह के लिए होती है। यहां से कुदवतुल औलिया शेख कुतुबुद्दीन बुख्तियार क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज का जिक्र खैर आया। इरशाद हुआ कि इनके 2 साहबजादे थे जोड़वा। उनमें से एक की वफात तो बचपन ही में हो गई थी, दूसरे बड़े हुए, लेकिन वो जरा भी शेख पर न थे और उनके अहवाल और शेख के अहवाल में कोई मुनासिबत नहीं थी। इस शिकायत के दौरान ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने जुबाने गोहरेबार से फरमाया, शेख कुतुबुद्दीन के फरजंद शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन नूरुल्लाह मरकदहमा थे। अलकिस्सा हजरत ने फरमाया कि जब शेख के छोटे बच्चे ने वफात पाई और हजरत उसको दफन करके वापिस आए और घर पहुंचे तो शायद हजरत की बीबी साहिबा बेटे के मरने पर बहुत रोई धोई। जब उनके बहन की आवाज शेख कुतुबुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज को पहुंची तो हजरत हाथ मलने लगे। शेख बदरुद्दीन गजनवी अलैहि रहमति व रिज़वान हाजिर थे। वो अदा बजा लाए और पूछा कि ये अफसोस काहे का? शेख ने इरशाद किया कि इस वक्त मुझे याद आया कि मैंने हक ताला से बच्चे की जिंदगी क्यों ना मांगी। अगर मैं मांगता तो वो अता फरमाता। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि देखो, दोस्त की याद में उनकी महवियत देखो कि किस दर्जे थी कि बेटे की मौत जिंदगी भी याद नहीं आई। फिर दुआ का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि दुआ के वक्त बंदे को चाहिए कि ना तो जो गुनाह कर चुका हो उनका ख्याल दिल में लाए और किसी ताअत व इबादत का, क्योंकि अगर उसका ख्याल दिल में लाएगा तो ये गुरूर होगा और गुमंडी की दुआ कबूल नहीं हुआ करती। और अगर गुनाह का ध्यान दिल को होगा तो दुआ के यकीन में सुस्ती आएगी। बस दुआ के वक्त नजर खास रहमत हक ताला पर रखनी चाहिए और ये यकीन होना चाहिए कि ये दुआ जरूर कबूल होगी अगर खुदा चाहे। मजीद फरमाया कि दुआ के वक्त दोनों हाथ एक दूसरे से मिले हुए हों और सीने के सामने हों। और ये भी आया है कि दोनों हाथ एक दूसरे से मिले हुए रखने चाहिए और खासे बुलंद रखने चाहिए और ऐसी सूरत बनानी चाहिए कि गोया इसी वक्त कोई चीज उसके हाथ में डाली जाएगी। इस दरमियान में ये मानी भी बयान फरमाए कि दुआ दिल की तस्कीन के वास्ते है, वरना खुदाए अज़्ज़ोजल खूब जानता है कि क्या करना चाहिए। फिर मुरीदों के अकीदे का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि अरसा गुजरा, शहर में मोहम्मद नामी मेरे एक पड़ोसी थे जो हर साल नारों के मर्ज में मुब्तला होते और बड़ी तकलीफ उठाते। जब मैंने शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज की ज़ियारत का इरादा किया तो उस पड़ोसी ने मुझसे कहा कि जब शेख की खिदमत में हाजिर हो तो मेरा हाल कहना और मेरे लिए तावीज़ मांगना और लाना।
القصہ جب میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس شخص کا حال کہا اور تعویذ کی درخواست کی۔ شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہی لکھو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے تعویذ لکھا اور شیخ کے دستے مبارک میں دیا۔ شیخ نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور پھر مجھے دے دیا اور ارشاد ہوا کہ اسے پہنچا دینا۔ جب میں شہر آیا تو وہ تعویذ اس کو دے دیا۔ باقی عمر اس کو نارو کبھی نہیں ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے اس تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا، اللہ الشافی، اللہ الکافی، اللہ العافی، ایک دو کلمے اس کے بعد اور فرمائے جو میرے ذہن سے اتر گئے۔ مریدوں کے اعتقاد کے ضمن ہی میں ارشاد ہوا کہ ایک روز میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ ایک بال حضرت کی مبارک داڑھی سے جدا ہوا اور شیخ کی گود میں گر گیا۔ میں نے عرض کی کہ میری ایک درخواست ہے، اگر حضرت شیخ اسے منظور فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ کیا درخواست ہے؟ میں نے عرض کی کہ ایک بال آپ کی مبارک داڑھی سے جدا ہو گیا ہے، اگر حکم ہو جائے تو میں اسے بطور تعویذ اپنے پاس رکھوں۔ ارشاد ہوا کہ ایسا ہی کر لو۔ میں نے وہ بال بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لیا اور کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر اس حکایت کے دوران آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ اس ایک بال میں کیا کیا اثر میں نے دیکھے۔ جو بھی بیمار اور درد مند میرے پاس آتا اور مجھ سے تعویذ مانگتا، میں وہ منہ مبارک دے دیتا، وہ اسے لے جاتا اور کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتا اور اس کے دکھ بیماری دور ہو جاتے تو صحت کے بعد پھر میرے پاس لے آتا۔ چنانچہ میرے ایک دوست تاج الدین مینائی نام کے تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ وہ بیمار ہوا تو مینائی میرے پاس آئے اور مجھ سے تعویذ مانگا۔ میں نے تعویذ ایک تاک میں رکھ چھوڑا تھا، بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملا۔ اس تاک کے علاوہ دوسرے تاکوں میں بھی تلاش کیا کہ شاید غلطی سے کہیں اور رکھ دیا ہو، لیکن وہ نظر نہ آیا اور میرے دوست مایوس واپس گئے۔ ان کا بچہ اسی بیماری میں گزر گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد کوئی اور آیا اور کسی ضرورت سے وہ تعویذ طلب کیا۔ جب میں نے دیکھا تو اسی تاک میں رکھا دکھائی دیا جہاں میں ہمیشہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ چونکہ ان دوست کا بچہ وفات پانے والا تھا، اسی سبب سے تعویذ غائب ہو گیا۔ 19ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ذیقعدہ کی 16ویں تاریخ بدھ کو دستبوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ نظم و نثر کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جو بھی اچھا شعر سنا جائے تو اس سے لازماً ذوق حاصل ہوتا ہے، اور ہر وہ مفہوم جو نثر میں سنا جائے اگر نظم میں سنے تو ذوق بڑھ جاتا ہے۔ اچھے ترنم کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جیسے اچھے شعر کے سننے سے ذوق حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اگر یہ شعر ترنم کے ساتھ سنا جائے تو ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ راکم نے عرض کی کہ بندے کو کسی چیز سے اتنی رکت نہیں ہوتی جتنی سماع سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اصحاب طریقت اور مشتاقوں کا یہ ذوق ہی تو ہے جو آگ لگاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو زندگی کیا ہوتی اور زندگی میں مزہ کیا ہوتا۔ ان معنی کے بیان میں حضور کی آنکھ بھر آئی اور سینہ مبارک سے ایک آہ کھینچ کر فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے خواب میں کچھ دکھایا گیا۔ میں نے یہ مصرع پڑھا، اے دوست تو نے اپنے انتظار کے ہاتھوں مجھے مار ڈالا۔ اس کے بعد خواب ہی میں اس مصرعے کی تکرار کی تو اس طرح پڑھا، اے دوست تو نے مجھے اپنے انتظار کے گھاؤ سے مار ڈالا۔ جب آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ یہ مصرع اس طرح ہے، اے دوست تو نے انتظار کی تلوار سے مجھے مار ڈالا۔ 20ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ سچی ارادت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک فوجی تھا، شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے مریدوں میں، اس کو محمد شاہ کہتے تھے۔ وہ جو بھی ارادہ کرتا اس کے بارے میں شیخ کو خواب میں دیکھ لیتا، اور جس حیت میں شیخ کو دیکھتا اسی کے مطابق خواب کی تعبیر لیتا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ اسی فکر میں تھا کہ ایک رات کو خواب میں حضرت شیخ کو دیکھا کہ جیسے اجودن کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوا تو اپنے آپ سے بولا کہ مجھے بھی اسی طرف جانا چاہیے۔ نہ اس نے شیخ سے کوئی بات سنی، نہ اشارہ دیکھا، بس اتنا دیکھا کہ اجودن جاتے ہیں۔ اس نے ہندوستان کا دورہ چھوڑ دیا
اور اجودن کی طرف روانہ ہو گیا۔ الغرض اس سفر میں اس نے بہت راحت و آسائش دیکھی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ محمد شاہ غوری کہلاتے تھے، اچھے آدمی تھے۔ آخر عمر میں کعبے کے سفر کو گئے تھے، اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں آئی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔